जय जगन्नाथ समस्त को दैनिक टीवी ओडिया गोटे नुआ वीडियो को स्वागत। तो देश विदेश आरंभ करी किछि गुरुत्वपूर्ण खबर विषय रे चलंतु नजर पकाई नबा। तेणु आम वीडियो को शेष पर्यंत देखुथांतु। आम वीडियो भल लागिले आम वीडियो गोटे लाइक करी चैनल को सब्सक्राइब कर देबे एवं शेष रे आपण माने कमेंट माध्यम रे जणाइबा को भूलिबेनी आपण माने केउ जिल्ला रु आम वीडियो को देखुछंती। चलंतु नजर पकाई नबा संपूर्ण खबर उपरे। राज्य में स्कूल छुट्टी को नहीं आसला बड़ खबर। ग्रीष्म प्रवाह को आखि आगे रखा जाए 3 जिले में बढ़ला स्कूल छुट्टी अवधि। संबलपुर, सुंदरगढ़, केन्द्रापड़ा में बढ़ला स्कूल छुट्टी अवधि। ताती बढ़ुवु सुंदरगढ़ जिले में बढ़ला स्कूल छुट्टी अवधि। आसन्ता 27 तारीख जाए छुट्टी घोषणा कले जिला शिक्षा विभाग। आसन्ता 27 तारीख जाए जिले में बंद रहिबो समस्त सरकारी और बेसरकारी स्कूल। संबलपुर में स्कूल छुट्टी अवधि 3 दिन बढ़ी। आसन्ता 26 तारीख पर्यंत स्कूल छुट्टी घोषणा कर जिलापाल। एपटे केन्द्रापड़ा जिले में 25 जाए स्कूल छुट्टी घोषणा कर 23, 24 और 25 तारीख में बंद रहिबो सबु स्कूल। एने जिला शिक्षा अधिकारी पक्षर नोटिस जारी करपटे कोरापुट में 3 दिन स्कूल छुट्टी घोषणा कर। चल देखिए परवर्ती अपडेट कौन रही। सेपटे खरा छुट्टी में ह्वाट्सअप पाठ पढ़ा एथर खरा छुट्टी में पिलाए पढ़े ह्वाट्सअप माध्यम पाठ। पिला ह्वाट्सअप दिज्व समर लर्निंग। एने मंगलवार ओडिशा स्कूल शिक्षा कार्यक्रम प्राधिकरण बा असेवा तरफ जारी होती मार्गदर्शिका। यही समर लर्निंग व्यवस्था अनुसार अभिभावक ह्वाट्सअप जरिया पिलांकु असाइनमेंट दिज्व। समर लर्निंग कार्यक्रम अधीन शिशुबाटिकार 8म श्रेणी पर्यंत पिलामानंक व्यवस्था पाठपढ़ा व्यवस्था कर। राज्यर सबु जिला शिक्षा अधिकारी चिठी करिछि असेपा। आसंता 25 तारीख सुधा ह्वाट्सअप ग्रुप करने को चिठी उल्लेख कर 4 दिन जाए सरकारी और बेसरकारी स्कूल छुट्टी रखिबो। खरा को दृष्टि रखी जिला प्रशासन निष्पत्ति नि। चल देखिए परवर्ती अपडेट कौन रही। एप्रिल 24 तारीख में पीजी रिजल्ट। पोस्ट ग्रेजुएशन अर्थात पीजी कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट CUET विशेषकर CUET पीजी 2026 परीक्षा देइथिबा प्रार्थी मानक एक बड़ अपडेट आसी। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी NTA CUET पीजी 2026 फलाफल प्रकाश करने समस्त प्रस्तुति समाप्त करिछि। फलस्वरूप NTA एप्रिल 24 तारीख में फलाफल प्रकाश करिबो। एही सूचना NTA द्वारा आनुष्ठानिक भाव में निश्चित कर। CUET पीजी परीक्षा देशर समस्त केंद्रीय विश्वविद्यालय और अन्य विभिन्न विश्वविद्यालय स्नातकोत्तर कार्यक्रम में प्रवेश को सहज करने परिचालित होता है। प्रार्थी मैंने CUET पीजी स्कोर आधार में विश्वविद्यालय गुड़िक प्रवेश करेंगे। चलो देखिए परवर्ती अपडेट कौन रही। 300 यूनिट मागणा बिजुली सहित महिला मानक 40,000 टंका वार्षिक मिल। चलो देखी नवा संपूर्ण अपडेट कौन रही। समाजवादी पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव सोमवार एक बड़ निर्वाचन घोषणा कर 2027 वर्ष में राज्य में सापा समाजवादी पार्टी सरकार गठन हेले उपभोक्ता मानक 300 यूनिट पर्यंत मागणा बिजुली दिज्व। अन्यपटे महिला मानक वार्षिक 40,000 टंका पेंशन आकार में प्रदान कर। से बिजुली स्वास्थ्य और महंगा माड़ प्रसंग में सरकार को तीव्र आलोचना कर। लखनऊ स्थित प्रदेश मुख्यालय में बुंदेलखंड समेत विभिन्न जिलूर आसीथिबा कर्मकर्ता मानक संबोधित करी अखिलेश यादव कहते राज्यर जनसाधारण स्वास्थ्य सेवार दुरावस्था एवं सारार अभाव जो समस्यार सम्मुखीन होउछन्ति। से अभियोग करी कहते स्मार्ट मीटर नाम उपभोक्ता मानक शोषण एवं बिजुली बिल अहेतुक भाव वृद्धि कर। समाजवादी पार्टी मुख्य कहते स्मार्ट मीटर जरिया बिजुली ठकई विरोध में जनता मध्य क्रोध बढ़िबार लगी। से अभियोग करछन्ति एही सरकार रे ठिका देवा पूर्व ही कंपनी मानक ठारू आगुआ कमिशन निया जाउछि, जार भरणा उपभोक्ता ठारू अधिक बिल आदाय करा जाउछि। चलो देखिए परवर्ती अपडेट कौन रही। झील जन्म हेले मिलिबो 1.5 लाख टंका। झील मानक क्षेत्र में सर्वदा पछुआ बोली विवेचना करा जाउछि। राज्य को यही मानसिकता को परिवर्तन करने पाई सरकार 2024 मसीह लाड़ प्रोत्साहन योजना नामक एक नूतन योजना आरंभ करथिले। ए योजना अधीन सरकार झील मानक लालन पालन पाई किछि परिमाणर अर्थ प्रदान करिसेंति। वर्तमान प्राय 2 वर्ष पर सरकार यह परिमाण वृद्धि कर जहाँफल अभिभावक मानक मध्य आनंदर परिवेश सृष्टि हो जाइए। अगस्ट 2024 आरंभ होता लाड़ प्रोत्साहन योजना 50,000 टंका वृद्धि कर। योजना अधीन झील मानक लालन पालन सहायता 1 लाख ରୁ 1.5 लाख पर्यंत वृद्धि कर। वर्धित राशि यह शिक्षा वर्ष में बंटन कर शिक्षा विभाग 100% निश्चितता प्रदान कर। योजना अधीन सरकार 7टी किस्ती 1.5 लाख टंका प्रदान करेंगे। संपूर्ण लाभ हिताधिकारी अकाउंट को ऑनलाइन रे स्थानांतरित कर। तो यही खबर थी केवल राजस्थान अधिवासी मानक पई। तो आम ओडिशा जो मैंने ये चाहते से आम भिडियो तुरंत निश्चित भाव कमेंट करेंगे। चलो देखिए परवर्ती अपडेट कौन रही। AI खाईदेला 16,000 चाकरी। चलित वर्षटी
ଆଇଟି ବୃତ୍ତିଗତମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଦୁଃସ୍ୱପ୍ନ ଠାରୁ କମ୍ ନୁହେଁ। ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଟେକ୍ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ମେଟା ପୁଣି ଥରେ ବଡ଼ ସ୍ତରରେ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ଛଟେଇ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି। କମ୍ପାନୀ ଆଗାମୀ ମାସଗୁଡ଼ିକରେ ପ୍ରାୟ 16,000 ଲୋକଙ୍କୁ ଛଟେଇ କରିବାକୁ ଯୋଜନା କରୁଛି। ଏହା କେବଳ ଗୋଟିଏ କମ୍ପାନୀର ଘଟଣା ନୁହେଁ, ସମଗ୍ର ଟେକ୍ ଶିଳ୍ପ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଏବଂ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଛଟେଇ ଦେଇ ଗତି କରୁଛି। ରିଏଟର୍ସର ଏକ ବଡ଼ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ମେଟା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହାର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପୁନର୍ଗଠନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ କରୁଛି। ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ମେ 20 ତାରିଖରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବାର ଆଶା କରାଯାଉଛି, ଯାହା ସିଧାସଳଖ 8,000 କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିପାରିବ। ଗତ ବର୍ଷ ଡିସେମ୍ବର 31 ତାରିଖରେ ଏକ ଫାଇଲିଂ ଅନୁଯାୟୀ କମ୍ପାନୀ ପ୍ରାୟ 79,000 ଲୋକଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦେଇଥିଲା। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ କ'ଣ ରହିଛି। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର, 2% ବଢ଼ିଲା ମହଙ୍ଗା ଭତ୍ତା। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ଏବଂ ପେନ୍ସନଭୋଗୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ଖୁସି ଖବର ଆସିଗଲା। କେନ୍ଦ୍ର କ୍ୟାବିନେଟ୍ ମହଙ୍ଗା ଭତ୍ତା ଡିଏ ଏବଂ ମହଙ୍ଗା ରିଲିଫ୍ ଡିଆର୍ରେ 2% ବୃଦ୍ଧିକୁ ଅନୁମୋଦନ ଦେଇଛି। ଏହି ନୂତନ ବୃଦ୍ଧି ଅନୁଯାୟୀ ଜାନୁଆରୀ 1ରୁ ପଛିଲା ଭାବେ ଲାଗୁ ହେବ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ବଢ଼ୁଥିବା ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତି ଏବଂ ଦରଦାମ ବୃଦ୍ଧି ମାଧ୍ୟମରେ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଏହି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଅକ୍ଟୋବର ମାସରେ ମହଙ୍ଗା ଭତ୍ତାକୁ 55%ରୁ 58%କୁ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଥିଲା, ଯାହାକି ଜୁଲାଇ 1, 2025ରୁ ଲାଗୁ ହୋଇଥିଲା। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ କ'ଣ ରହିଛି। ଟ୍ରାକ୍ ହେବେ ଜନଗଣନାକାରୀ। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିନେବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅପଡେଟ୍ଟି କ'ଣ ରହିଛି। ରାଜ୍ୟରେ ଚାଲିଥିବା ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଜନଗଣନା କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିୟୋଜିତ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ସୁରକ୍ଷାକୁ ନେଇ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଗମ୍ଭୀର ହୋଇଛନ୍ତି। ବିଶେଷ ଭାବେ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହ ବା ତାତିଜନିତ ସମସ୍ୟାକୁ ମୁକାବିଲା କରିବା, କାର୍ଯ୍ୟ ସମୟରେ ରହିଥିବା ବିପଦଗୁଡ଼ିକୁ ଚିହ୍ନଟ କରିବା ଏବଂ ଜନଗଣନାକାରୀମାନଙ୍କୁ ନିୟମିତ ଭାବେ ଟ୍ରାକ୍ କରିବା ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ଏହାଛଡ଼ା କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିୟୋଜିତ ସମସ୍ତ ଗଣନାକାରୀଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ସୁରକ୍ଷା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସଚେତନ କରାଇବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି, ଯାହାଫଳରେ ନିର୍ଘଣ୍ଟ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ସୁରୁଖୁରୁରେ ଏବଂ ନିର୍ଭୁଲ ଭାବେ ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ କରାଯାଇପାରିବ। ସରକାରଙ୍କର ଏହି ପଦକ୍ଷେପ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସୁରକ୍ଷା ଭାବନାକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ କ'ଣ ରହିଛି। ମାସକୁ 2 ଥର ମିଳିବ ଦରମା। ନେପାଳ ସରକାରଙ୍କ ଏହି ପଦକ୍ଷେପକୁ ଏକ କ୍ରାନ୍ତିକାରୀ ପଦକ୍ଷେପ ଭାବରେ ପ୍ରଶଂସା କରାଯାଉଛି, ଯାହା ପ୍ରଶାସନିକ ଢାଞ୍ଚା ଏବଂ କର୍ମଚାରୀ ଉଭୟଙ୍କୁ ଲାଭ ପହଞ୍ଚାଇଥାଏ। ନେପାଳର ଅର୍ଥ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ କହିଛି ଯେ ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ପ୍ରାଥମିକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ସରକାରଙ୍କ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ସ୍ଥିର କରିବା ଏବଂ ବଜାର ମଧ୍ୟରେ ନଗଦ ପ୍ରବାହକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବା। ପ୍ରାୟତଃ ଦେଖାଯାଏ ଯେ ମାସର ଶେଷ ସପ୍ତାହ ସୁଦ୍ଧା ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ଶ୍ରେଣୀର କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପକେଟ୍ ଖାଲି ହୋଇଯାଇଥାଏ। ସେମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ଦୈନନ୍ଦିନ ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ କରିବାକୁ ସଂଘର୍ଷ କରିବା ପାଇଁ କିମ୍ବା ଟଙ୍କା ଋଣ ନେବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି। ନୂତନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନୁଯାୟୀ ପ୍ରତି ସପ୍ତାହରେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପାଣ୍ଠି ଉପଲବ୍ଧ ହେବ। ଅର୍ଥନୈତିକ ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଯେ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି କେବଳ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନୁହେଁ, ବରଂ ଜାତୀୟ ଅର୍ଥନୀତି ପାଇଁ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଲାଭ ଆଣିବ। ଯେତେବେଳେ ଲୋକମାନେ ପ୍ରତି 15 ଦିନରେ ଟଙ୍କା ପାଇବେ, ଏହା ବଜାରରେ ଏକ ନିରନ୍ତର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରେ। ଏହା ଫଳରେ ଖୁଚୁରା ଏବଂ କ୍ଷୁଦ୍ର ବ୍ୟବସାୟୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବ୍ୟବସାୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ସାଧାରଣତଃ ମାସର ଆରମ୍ଭରେ ବଜାରଗୁଡ଼ିକ ଗହଳିପୂର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ଶେଷ ଆଡ଼କୁ ଶାନ୍ତ ରହିଥାଏ। ତଥାପି ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନ ନିଶ୍ଚିତ କରିବ ଯେ ସମଗ୍ର ମାସ ଯାଏଁ ବଜାର ଚାହିଦା ସ୍ଥିର ରହିବ। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ କ'ଣ ରହିଛି। ଓଡ଼ିଶାରେ ଷ୍ଟିଲ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟ। ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲାରେ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ବାର୍ଷିକ 6 ନିୟୁତ ଟନ୍ ଉତ୍ପାଦନ କ୍ଷମତାଯୁକ୍ତ ଏକ ନୂଆ ସମନ୍ୱିତ ଷ୍ଟିଲ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟ। ଦକ୍ଷିଣ କୋରିଆର ପୋସ୍କୋ ଏବଂ ଭାରତର ଜେଏସ୍ଡବ୍ଲ୍ୟୁ ଷ୍ଟିଲ୍ ମିଳିତ ହୋଇ ଏହାକୁ ନିର୍ମାଣ କରିବେ। ଏଥିପାଇଁ ଉଭୟ କମ୍ପାନୀ ମଧ୍ୟରେ ସୋମବାର ଏକ ଯୌଥ ଉଦ୍ୟୋଗ ବୁଝାମଣା ମଧ୍ୟ ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ ଜେଏସ୍ଡବ୍ଲ୍ୟୁ ଷ୍ଟିଲର ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାଲିକାନାଯୁକ୍ତ ସହାୟକ କମ୍ପାନୀ ସାଫ୍ରନ୍ ରିସୋର୍ସେସ୍ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଲିମିଟେଡ୍ ଦ୍ୱାରା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପୋସ୍କୋ ଏବଂ ଜେଏସ୍ଡବ୍ଲ୍ୟୁ ମଧ୍ୟରେ 50:50 ଯୌଥ ଉଦ୍ୟୋଗ ପାଲଟିବ ଏହି କମ୍ପାନୀ। ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ବୁଝାମଣା ମୁତାବକ ଉଭୟ କମ୍ପାନୀ ଓଡ଼ିଶାରେ ଏହି ଷ୍ଟିଲ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ନିର୍ମାଣରେ ମିଳିତ ଭାବେ $7.3 ବିଲିୟନ ବା ପାଖାପାଖି 86,500 କୋଟି ଟଙ୍କା ନିବେଶ କରିବେ। ପୋସ୍କୋ ଗ୍ରୁପ୍ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଜାଙ୍ଗ୍ ଇନ୍ ହ୍ୱା, ପୋସ୍କୋ ସଭାପତି ଲି ହି ଜିଓନ୍, ଜେଏସ୍ଡବ୍ଲ୍ୟୁ ଗ୍ରୁପ୍ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ସଜ୍ଜନ ଜିନ୍ଦଲ ଏବଂ ଜେଏସ୍ଡବ୍ଲ୍ୟୁ ଷ୍ଟିଲ୍ ଏମ୍ଡି ଜୟନ୍ତ ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଯୌଥ ଉଦ୍ୟୋଗ ରାଜିନାମା ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ହୋଇଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ କ'ଣ ରହିଛି। ଏୟାରଟେଲ୍ ୟୁଜରଙ୍କୁ ବଡ଼ ଝଟକା, ମହଙ୍ଗା ହେଲା ଏହି ସମସ୍ତ ପ୍ଲାନ୍। ଦେଶରେ ବଡ଼ ଟେଲିକମ୍ କମ୍ପାନୀ ଏୟାରଟେଲ୍ ନିଜର ଏକ ଲୋକପ୍ରିୟ ପ୍ରିପେଡ୍ ପ୍ଲାନ୍ର ଦାମ ବଢ଼ାଇ ଦେଇଛି। ବିଶେଷ କଥା ହେଉଛି, ଦାମ ବଢ଼ିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ପ୍ଲାନ୍ର ସୁବିଧାଗୁଡ଼ିକ ପୂର୍ବ ଭଳି ସମାନ ମଧ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଅନେକ ବ୍ୟବହାରକାରୀ ଟିକେ ନିରାଶ ଜଣାପଡ଼ୁଛନ୍ତି। 859 ଟଙ୍କିଆ ପ୍ଲାନ୍ ଏବେ 899 ଟଙ୍କା। ଏୟାରଟେଲ୍ର 1.5 GB ଦୈନିକ ଡାଟା ସହିତ 84 ଦିନର ବୈଧତା ଥିବା ପ୍ଲାନ୍ ଏବେ 859 ବଦଳରେ 899 ଟଙ୍କାରେ ମିଳିବ। କମ୍ପାନୀ ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ଚୁପଚାପ ଲାଗୁ କରିଛି, କିନ୍ତୁ ବ୍ୟବହାରକାରୀମାନେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଏହି ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ଯଦିଓ କମ୍ପାନୀ ପକ୍ଷରୁ କୌଣସି ଆଧିକାରିକ କାରଣ କୁହାଯାଇ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ମନେ କରାଯାଉଛି ଯେ କମ୍ପାନୀର ଆୟ ବଢ଼ାଇବା ଅର୍ଥାତ୍ ARPU ଏଭରେଜ୍ ରେଭେନ୍ୟୁ ପର୍ ୟୁଜର୍ସ ସୁଧାରିବା ପାଇଁ ଏହା ଏକ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି।
ତ ସାରାଦିନ ଏପରି ବଛା ବଛା ଏବଂ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଆମ ଭିଡ଼ିଓ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।